देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बड़ा कनेक्शन है लद्दाख में, इसलिए क्योंकि कारगिल यहाँ पे है। देखिए, भारत की परेशानी ये है कि उसको अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। एक साइड पर अगर चाइना भारत को प्रेशर दे रहा है, दूसरी साइड पर पाकिस्तान अगर प्रेशर देता है, और यार ये तो प्रेशर कुकर की तरह मोदी फट जाएगा। सर, आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि यहाँ पर ये सूरत हाल देखने में आ रही है? यहाँ बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लद्दाख देखें, हिस्टोरिकली देखा जाए तो लद्दाख को गिलगित के लोगों ने रूल किया है, अस्तोर के लोगों ने रूल किया है, बल्तिस्तान के जो एंशिएंट फैमिली थी उन्होंने यहाँ पे रूल किया। ये उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये एरिया आता था। ब्रिटिशर ये तिब्बतन्स यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया, फिर चाइनीज़ ने यहाँ सिखों ने किया, फिर चाइनीज़ आए और इसके बाद ब्रिटिशर्स आए। सो ले बिकेम ए फ्रंटियर पोस्ट उस वजह से। देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बड़ा कनेक्शन है लद्दाख में, इसलिए क्योंकि कारगिल यहाँ पे है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। तो गिलगित बल्तिस्तान के वही लोग यहाँ पे रहते हैं जो गिलगित और बल्तिस्तान में रहते हैं। दैट इज़ वन कनेक्शन जो भी है। और देखें, लद्दाख में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, 46% मुस्लिम से फॉलोड बाय बुद्धिस्ट और 12% जाके फिर हिंदूस इसमें बनते हैं। लद्दाख की इंपॉर्टेंस आप इसलिए समझे कि पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। और दूसरा ये है कि इंडस भी यहाँ से गुजर के पाकिस्तान में आता है, श्योक रिवर भी इधर से गुजर के सिकरदू में दाखिल होता है, और पाकिस्तान के फिर सियाचिन यहाँ पे है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और इस चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो तिब्बत से रोड आती है जिसको कहते हैं G219, जो मेन हाईवे है तिब्बत को लिंक करती है विद मेनलैंड चाइना, वो इसी से गुजरती है अक्साई चंद से। तो उसको वो लद्दाख में है। और चाइनीज ने यहाँ पे 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया अक्साई चंद में वहाँ पे वो बैठे हैं। और रिसेंटली आपको याद होगा गलवान में जो कुछ हुआ वो भी यहीं पे यही है, ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है। और यहाँ पे देखें कि जो पब्लिक की डिमांड क्या थी कि जब 5 अगस्त 2019 को वहाँ पे उन्होंने ये ख़त्म कर दिया 370 और 35A को, तो उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस पहले इनसे किया था कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, आपको ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 2021 में 2023 में यहाँ उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुए थे कि यहाँ पे दे आस्क फॉर मोर राइट्स, जिसमें ये एक जो बुद्धिस्ट पार्टीज थे वो शामिल थे और डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ कारगिल वो मिल के वो कर रहे थे। अभी भी इनकी डिमांड यही है। और जो सोनम वांगचुक की आप बात कर रही हैं ये इम्पोर्टेंट है, ही इज द लीडर, लेकिन ये पहले इसने अप्रिशिएट भी किया था, ही वॉज प्रो बीजेपी था, लेकिन अभी वो उसने कहा कि ये मेरे प्रो बीजेपी होने का कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों के हुकूक मिल नहीं रही हैं, यहाँ पे स्टेटहुड की बात नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई वो ये कहते हैं कि आप हमें फुल ऑटोनॉमी भी दें, एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर कंसिडर्ड एज ए शेड्यूल्ड कास्ट, वो राइट्स हमें मिलने चाहिए। तो ये इनकी डिमांड है। ठीक है, लेकिन सलमान आबिद साहब, आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार कर लिया है ये भारत की जानिब से अजीबो गरीब सी हरकत की गई है, यानी कि वो किसी भी हद तक चला जाएगा इस एहतजाज की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, भारत की परेशानी ये है कि उसको अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, पाकिस्तान के साथ उसको बाकायदा दिफाई सतह पे, नफसियाती सतह पे, इबलाग की सतह पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी सूरत में जब भारत अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइसोलेट फील कर रहा है तो साथ साथ उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उसके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की अब वो पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है जो आज से चंद माह पहले उनकी पोजीशन थी या पिछले 1 साल पहले उनकी पोजीशन थी। अब उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, उनकी अपोजिशन उनके खिलाफ चली गई है, उनका मीडिया उनके खिलाफ चला गया है। उनका ख्याल ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने एडवेंचर किया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका उल्टा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे पड़ने की बजाय भारत पे पड़ गया है। तो अब भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है वो उसको ताकत की जबान में रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी कोई एहतजाज हो रहा है मोदी उसको अपनी जात के साथ जोड़कर जो है ना वो परेशानी पैदा कर रहे हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप ये देखें कि ना सिर्फ अपने ही मुल्क के अंदर लोगों की आवाज बंद करना, बल्कि चीन के साथ भी रिलेशन कुछ स्ट्रेंज चल रहे हैं, वहां बांग्लादेश के साथ भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान से भी मुंह की खाई है। तो भारत, जैसा कि हम शुरू से ही बात करें कि रीजनली आइसोलेट हो चुका है, ऐसे में अब उसके अंदर से ये जो लद्दाख वाला इंसिडेंट सामने आया, वहां कर्फ्यू लगा दिया, और अब आप खालिस्तान की तहरीक देखें वो भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि आखिरी दिन चल रहे हैं। मुनीसा जी, देखिए, भारत के जो हालिया एहतजाज है ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये तब्दीली की एक चिंगारी है जो शोला बन रही है। वो क्या कहते हैं ना कि राख के ढेर ने शोलों को दबा रखा है, ये गॉड का निजाम है।
پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یہ جنرل بخشی اور اس طرح کی بکواس کیا کرتے تھے نا صحافی، اب باری آ گئی ہے تمہاری ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی۔ یہی تاریخ کا سبق ہے اور یہی مستقبل کا اشارہ ہے کہ کسی کا برا نہ سوچو۔ اور جو بات آپ کر رہی ہیں لداخ والی، اس پہ اگر آپ غور کریں، ان میں جیسے آپ نے خالصتان کا فرمایا ہے، 7 سسٹرز ہے وہ ابھر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں چاروں طرف سے گر گیا ہے۔ اب یہ جو علاقہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں، ایک سائٹ پر اگر چائنا بھارت کو پریشر دے رہا ہے، دوسری سائٹ پر پاکستان اگر پریشر دیتا ہے، اور یار یہ تو پریشر کوکر کی طرح مودی پھٹ جائے گا، یہ تو باہر نکل آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اتنا پریشر تو یہ سہ نہیں سکتا۔ لیکن اب سیدھا ہو گیا کام، اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ پاکستان نے صرف ایمانداری سے محنت کی ہے، بددیانتی نہیں کی، اور اس محنت کا سبق اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے کہ اب اس وقت جو بھارت ہے اس کو نو مور مودی، نو مور مودی، یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوگی۔ یہ لداخ سے بھی ہے اور پورے بھارت سے ہے۔ یہ خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال منیزے آپ کو ملنے والی ہے۔ ہاں جی عظیم صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو بھارت میں کیا حکومت بدلتی ہوئی یا جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، ابھی تو ایسا نہیں نظر آ رہا کہ حکومت چلی جائے گی، لیکن ایک بات کی میں وضاحت کروں، یہ صرف لداخ میں نہیں ہو رہا کہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اگر آپ پنجاب میں سکھوں کی بات سنیں تو وہ برملا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سے 1947 میں غلطی ہوئی تھی، ہمیں تو پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے تھا، ہم تو چکر میں آ گئے اور اب ہمیں شودروں کی طرح رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ریویو کریں، جس طرح پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اس طرح ہریانہ کو بچانے کے لیے انہوں نے سکھوں کے تمام علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اور سکھوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی، ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے، ہمارے جانور بہہ کے چلے جائیں گے۔ یہ پانی ہریانہ میں جا سکتا تھا جو نہیں جانے دیا گیا، اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اور ہمیں تباہ کرنے کے لیے دریاؤں کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ اسی طرح بھی میرے ساتھی بات کر رہے تھے 7 اسٹیٹس کی۔ نریندر مودی منی پور گئے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد وہاں حالات مزید خراب ہو گئے۔ وہاں پر علیحدگی کی تحریکیں پہلے چل رہی ہیں، ان میں شدت آئے گی، اور بہار کے الیکشن کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آئے گی۔ بھارت کی بالادستی بنگلہ دیش سے ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل وہاں نام و نشان ان کا مٹ جائے گا، اور وہاں وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے تھے، یہاں اپنے بنگالی ہونے پر اور مسلمان ہونے پر فخر کرتے تھے، ان کی حکومت بننے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ اگلے برس وہاں انتخابات ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو خطے میں، اور بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے ہم نتیجہ خیز مذاکرات کر کے باہمی معاملات کو حل کر لیں۔ لیکن اگر بھارت نہ مانا اور بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو پوری دنیا یہ دیکھ چکی ہوئی ہے کہ بھارت کے ایڈونچر کے حوالے سے ہم نے جو جواب دیا۔ ابھی جسٹس ان کی جنرل کیانی کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا وہ جو فروری میں ہوا تھا اس کو چھوڑ دے، بالا کوٹ والا معاملہ، یہ جو پہلگام میں ہوا ہے اس کے تو انہوں نے ڈیٹیلز دے دی نا، اور جو باقی ڈیٹیلز اگر چاہیے ہوں گی تو وہ بھی مل جائیں گی بھارت کو۔ اور بھارت کا اپنا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو اب کشمیر سے نکلنا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں نکلے گا تو بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ جی